السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نتلاقوا اليوم في فيديو نخصه لدروس السنة الثانية متوسط. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الدروس اللي فاتت ونزيدوا نكملوا. المهم ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتشجيع، ونشكركم ونقولكم ان شاء الله ربي يوفقكم. ندخلوا في الموضوع. اليوم رايحين نشوفوا الصفحه 16 من الكتاب الفرنسيه. nous découvrons et nous utilisons des mots de même famille. كلمات في نفس العائله، les mots de la même famille شفناهم السنه الرابعه ابتدائي، يعني درستهم انا شخصيا التلاميذ تاعي ابنائي من الرابعه ومن بعد الخامسه، يعني ومن بعد الاولى ومن بعد الثانيه، دونك حاجه سهله. نبداو بهذا لو بوتي باراغراف. جو لي: Il était une fois une magicienne dont les trois fils s'aimaient et s'entendaient fort bien. دونك كانت ساحره، كان عندها ثلاثه تاع الابناء واللي كانوا يتفاهموا مع بعضهم ويحبوا بعضهم بزاف. mais elle n'avait pas confiance en eux، ما كانش عندها ثقه في ولادها. elle croyait qu'ils voulaient lui prendre son pouvoir magique، كانت خايفه لا يدولها يعني هذاك القوه تاعها تاع السحر. alors un jour elle transforma، حولت l'aîné الكبير des garçons en aigle نسر، le deuxième en baleine حوته، craignant d'être changé lui aussi en bête féroce. le troisième fils décida de s'enfuir، خاف له هو تاني يولي على شكل يعني حيوان مفترس ولا. دونك الابن الثالث هرب، يعني فكر في الهروب. دونك هذه هي قصه قصيره. دونك حنا المغزى منها ماشي باش دونك بيسكو راكم توجور في لي كونت. alors premièrement avec mon ou bien ma camarade je complète avec les mots du texte. نحوسوا على le personnage principal et comment est son pouvoir. نجبدوها منها. donc le personnage principal c'est la magicienne. Ou le pouvoir taha, comment est son pouvoir est magique. Donc Anna, le personnage principal c'est la magicienne ou le pouvoir taha magique. Donc magicien c'est un nom ou magique c'est un adjectif. Quelle est la relation qui se trouve entre les deux mots? Alors c'est le radical. Le radical. magie. وين يحبس نفس الحروف les mêmes lettres. كيفاش نعرف le radical؟ c'est la partie du mot qui ne change pas, hein? C'est un radical. On a radical. Et c'est le même radical. Donc, les mots qui ont le même radical sont appelés des mots de la même famille. نفس العائلة. Donc, c'est quoi une famille de mots? Une famille de mots est un ensemble de mots qui ont le même radical. Donc, بطريقة أخرى. Donc, comment appelle-t-on ce genre de mots? Ce sont des mots de la même famille. Mots de la même famille. Donc, هنا عطاوكم قاعدة. Alors, généralement, on peut former des mots de même famille à partir d'un même radical. نفس الجذر نتاع الكلمة. Ces mots se rapportent à une même idée. ولازم تكون نفس الفكرة. mage, magie, magicien, magicienne. chargé, déchargé, chargeur, chargement. يكون في نفس يعني عندهم نفس المعنى. هادو هما لي مو دو لا ميم فامي ولازم يكون عندهم لو ميم راديكال. دونك هنا علاش داروا ماجي؟ هنا انا درت ماجي، هنا راهم زايدين ماج، هنا نحبس هنا. دونك سا سرا ماغ الاي هنا ما تدخلش باسكو دخلنا هذا. شارجي، دونك شارغ. دونك تحوسوا على الجزء اللي ما يتبدلش في الكلمات كاع، داير لو ميم سامبلابل. هذا هو لو مو دو لا ميم فامي. نروحوا للتمرينات. دونك نبداو بالتمرينات. activité 1. je complète le tableau comme dans
l'exemple. عطاوكم longueur, long, l'adjectif, longueur c'est le nom, الاسم, adjectif صفة والverbe فعل, longer. Liberté, عطاوكم هما نظن عطاوكم libre, alors le nom c'est la liberté الحرية, حر, libéré, يحرر ولا حرر. ومن بعد عطاوكم encourager, عطاوكم le verbe, l'adjectif c'est courageux ou le nom c'est courage. ومن بعد عطاوكم triste, حزين, le nom c'est la tristesse, ولكن الفعل ما كانش كاين تريسي كاين يعني ما كانش في الاورثوغراف لو فيرب نتاع تريست. هذا اللي حسب يعني اخر ديكسيونير ما كانش لو فيرب اتريستي، ما كانش ان فيرب اتريستي مي نو دونك تريست هي نورمالمون ما كانش لو بلو اقرب ليه هو تريسي. نروحوا للتمرين تاني. Je relie par une flèche ce qui va ensemble. J'utilise mon dictionnaire. هذا تقدر تستعمل le dictionnaire. دونك هنا نشوفوا مع بعض. alors عطاوكم هنايا لا بارتي هنا عطاوكم des définitions وعطاوكم des mots. Un avion se pose sur le sol. كي نسموه terrain ولا enterrer ولا déterrer ولا atterrir ولا souterrer. Lieu où se déroule un match de football. واحدة. Synonyme de se cacher. Action de faire sortir de terre. Mettre sous terre. Donc, هنا نستعملوا المسطرة. اسمحوا لي. نستعمل الكراس فقط. Voilà. Alors, un avion qui se pose sur le sol, نقولوا atterrir. Atterrir. Voilà. Lieu où se déroule un match de football. سهل. Un terrain. ملعب. نزيدو. Synonyme de se cacher. هي se terrer. Voilà. Action de faire sortir de terre. نخرج من. Donc c'est déterrer. Ou mettre sous terre هي enterrer. يدفن. Déterrer, enterrer, ce sont des antonymes. يعني العكس. C'est bon? Donc هذا هو التمرين. نروحوا للتمرين الثالث. Je complète avec ou la part un nom de même famille. عندكم marchander, marchandise, un marchand ou la marché. كيف. Musculature, musculaire, un muscle ou la musculation. نعطيتكم زوج. Fêter, festivité, une fête ou la festival. Inventer, يخترع. Inventif, une invention ou la inventeur. On m'attend comme une invention, on essaie comme inventeur. Fier, fièrement, une fierté ou la نفس الشيء fièrement. أنا ما شفتهاش زدتها. نروحوا للتمرين الأخير. Alors, je retrouve le verbe de chaque mot. Chanson, chant, chanteur, le verbe chanter. Chaud, chauffage, chaleur, chauffer. Lait, allaitement, laitage, allaiter. Étudiant, étude, étudiante, étudier. Donc هادو هما. إذا هادو هما التمارينات، وإن شاء الله المرة الجاية نروحو نشوفو القصة كذلك. نظن صفحة نشوفها. دونك رايحين نشوفو المرة الجاية هذه الصفحة إن شاء الله لو فيو بيشور إي سا فام، رايحين نفهمها لكم ونشوفوا لي كومبليمون سيركونستانسيال. تهلاو في روحكم ونقولكم ربي يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.